बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ और आज भी एक बड़ा अहम मौजू लेके आया हूँ और वो है सोहबत के रेफरेंस से, अच्छी सोहबत इख्तियार करने के रेफरेंस से और मेंटोरशिप के रेफरेंस से। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अपनी तौफीक के मुताबिक पूरी कोशिश करूँगा कि पूरे कुरान पाक में जितने भी मौज़ूआत डिस्कस हुए हैं, अल्लाह की तरफ से सब्जेक्ट्स शेयर हुए हैं, उनको अपनी तमाम वीडियोस में आपके साथ शेयर कर दूं। तो इस सिलसिले में एक अल्लाह की आयत पढ़ रहा था, वो मेरे सामने आई, मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं। सूरह तौबा है, आयत नंबर 119। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अहले ईमान, अल्लाह से डरते रहो और रास्त बाज़ों के साथ रहो, यानी सच्चे लोगों के साथ। अब ये कुरान पाक की एक आयत है जिसमें बहुत बड़ा एक सिग्नल दे दिया गया है कि अगर मफ़हूम है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हो और गुजारना चाहते हो तो अच्छे लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारो, उनकी सोहबत इख्तियार करो। तो मैंने सोचा कि इस सिलसिले के ऊपर कुछ थोड़ा सा कंटेंट प्रिपेयर करके शेयर किया जाए। तो बेसिकली ये अच्छी सोहबत और मेंटोरशिप की तरफ इशारा है और मैं ये कर रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट के ऊपर 2 वीडियोस बना रहा हूँ। ये जो पहली चल रही है पार्ट 1, इसके अंदर मैं आपसे शेयर करूँगा कि अच्छे और सच्चे लोग होते कौन हैं, कौन लोग अच्छे मेंटोर्स होते हैं, उनकी सोहबत हासिल करना या उनके साथ मेंटोर्स के चलना क्यों ज़रूरी होता है, और फिर कैसे मेंटोर्स आपकी लाइफ को और आपके करियर को अच्छा बना सकते हैं, वो भी इसी पार्ट में शेयर करूँगा। फिर आगे पार्ट नंबर 2 होगा, दूसरी वीडियो, जिसमें मैं शेयर करूँगा कि अच्छा मेंटोर होता कौन है और उसको कैसे ढूंढते हैं, फिर किस तरह आप उसके साथ किस रवैये से पेश आएँ और ज़िंदगी गुजारें कि आप उस मेंटोर से ज़्यादा सीख सकें। ये चीज़ें मैं पार्ट नंबर 2 के अंदर शेयर करूँगा। तो आइए देखते हैं, पार्ट नंबर 1 के साथ आगे बढ़ते हैं। जी, पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि मेंटोर की डेफिनेशन क्या है, कौन लोग मेंटोर होते हैं, हु इज़ एग्जैक्टली मेंटोर। तो पहली बात ये याद रखें कि मेंटोर इंग्लिश का लफ्ज़ है और इसके लिए हमारी ज़ुबान में जो अल्फाज हैं वो उस्ताद कह सकते हैं, मुर्शिद कह सकते हैं, जो अरबिक से निकला हुआ वर्ड है बेसिकली। मुर्शिद वो जो राह दिखाने वाला इंसान होता है। सो मेंटोर जो है वो उस्ताद को, मुअल्लिम को, कोच को कहते हैं। और ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल लोग हैं, जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी किसी प्रोफेशन में है, चाहे दीन में हैं या दुनिया के किसी फील्ड में है, उसमें वो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वही अच्छे मेंटोर्स बनते हैं। ज़ाहिर है जिन्होंने ख़ुद फलाह पाई है, सक्सेस पाई है, वही आप लोगों को उसका रास्ता दिखा सकते हैं। और मेंटोर्स जो हैं वो आपको अपनी ज़िंदगी में, असल में आप जहाँ कहीं भी हैं, आपको इससे अगली मंजिल पे ले जाते हैं। आइए देखते हैं अगले हिस्से में कि क्यों मेंटोर्स इम्पॉर्टेंट हैं आपकी ज़िंदगी में। उनके बग़ैर भी चलें तो क्या मामला है, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है। सो आइए देखते हैं। जी, जैसा कि हमने अभी पहले ज़िक्र किया है कि मेंटोर वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब लोग हैं। सो उन्होंने कामयाबियों को छू लिया और उनकी बुलंदियों को छुआ। अब होता ये है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, चाहे आप दीन सीखना चाह रहे हैं या दुनिया के किसी प्रोफेशन में हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईटी में हैं, किसी भी फील्ड में हैं और आप सीखना चाहते हैं, अगर आप ख़ुद चलेंगे, किताबें आपको सिर्फ एक बेसिक कंटेंट तो दे देती हैं, लेकिन ज़माने में उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी है, ज़मानों में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो क्या हैं और उनमें कैसे सर्वाइव करना है और सक्सेस हासिल करनी है, ये किताब नहीं बता पाती। उसके लिए वो मेंटोर्स जो ज़माने में ऑलरेडी पढ़ा के कर आके कामयाब हो गए होते हैं, दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू टेल यू कि क्या करो और क्या ना करो तो तुम भी कामयाब हो सकते हो। याद रखने की चीज़ है कि वो कामयाबियाँ जो आप शायद करते चलते नुकसानात उठा के और बहुत सारा वक्त ज़ाया करके जिन चीज़ों को आप समझेंगे या जिन कामयाबियों को पहुँचेंगे, उन तक मेंटोर्स आपको बड़े कम टाइम में कम नुकसानात के साथ वहाँ पहुँचा देते हैं। एट टाइम्स नुकसान होता ही नहीं। सो मेंटोर्स का ज़िंदगी में जो अहमियत है वो ये है कि ये लोग आपको आपका वक्त और बाकी नुकसान बचा कर और आपको तरक्की की तरफ ले जाते हैं। आप जिस जगह भी जिस मुकाम पे खड़े हैं, इससे ऊपर के मुकाम आपको दिलाने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। इस सिलसिले में आपको अल्लाह की एक सुन्नत बताऊं कि अल्लाह ताला ने अपने तमाम अदवार में, अगर आप गौर करें पीछे, कभी भी सिर्फ़ अपनी किताबें नहीं भेजी, साथ हमेशा अपने नबी भेजे।
جو کہ ایز مینٹور لوگوں کو اللہ کی کتاب کے بارے میں بتاتے، سمجھاتے، سکھاتے رہے، کر کے دکھاتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو عرب کے وہ لوگ جو کہ ان کی ذہنی حالت اور پسماندگی یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یو جسٹ امیجن کہ ان کی کیا دماغوں کی حالت کیا تھی۔ فرام دیر اللہ کے نبی آتے ہیں اور مینٹورشپ دیتے ہیں، ان تمام لوگوں کو اللہ کا نور پہنچاتے ہیں، اور ود ان 13-14 ایئرز وہ لوگ اس پستی سے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے بچیوں کو دفن کرنے کے ریفرنس سے، وہاں سے نکل کے کس عروج پہ جاتے ہیں کہ دنیا کے اندر دین کو اور مملکت کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، دنیا کے دلوں پہ، دماغوں پہ راج کرتے ہیں۔ یہ چیز جس کو جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ایکسپینشنز کیا ہوتی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں، وہ لوگ اس سارے معاملے کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ لائق لوگ ایکسپینشن کرتے ہیں، چاہے کاروبار کی ہو، چاہے مملکت کی ہو، کسی چیز کی بھی ہو۔ نالائق لوگ کبھی ایکسپینڈ نہیں کر پاتے، بلکہ ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ بھی کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ سو وہ لوگ جن کو اللہ کے نبی کی مینٹورشپ ملی، وہ اتنے زبردست بنے کہ دے ور ایبل ٹو ایکسپینڈ، دین کو پھیلانا، دنیا تک پہنچا دینا، اور مملکت میں انصاف قائم کرنا اور اس کو خوبصورت بنانا۔ دس از واٹ دے کوڈ ڈو۔ تو یہ مینٹورشپ کی بیوٹی کی وجہ سے ہوا۔ اس سلسلے میں مسلم میں ایک بڑی پیاری حدیث شریف ہے، آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال مشک بردار اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے۔ مشک بردار یا تو تم کو ہدیے میں مشک یعنی خوشبو دے دے گا، یا تم اسے اس سے خرید لو گے، یا کم سے کم فرمایا تمہیں اس کے ساتھ بیٹھنے سے تمہارے اندر سے بھی، تمہارے کپڑوں سے بھی اچھی خوشبو آنے لگے گی۔ اور فرمایا بھٹی والے کے پاس بیٹھنے سے یا تو کوئی چنگاری تمہارے اوپر آ گرے گی، یا تمہارے کپڑے جلائے گی، یا تمہیں کم از کم اور کچھ نہیں، اس سے بدبو آنے لگے گی۔ سو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کے بارے میں بتایا کہ اچھی صحبت تم کو کہاں لے جاتی ہے اور بری صحبت تمہارا کیا حشر کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں۔ پچھلے دنوں ایک دوست ہیں، وہ مجھ سے بات کرنے لگے کہ ہم لوگ کیسے اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اچھا لگا، میں یہی ان سے شیئر کر رہا تھا کہ یار اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی اور اس کے نبی کی محبت کرنے والے بن جائیں تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، جن لوگوں میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے نبی سے جن کو پیار ہے، ان کی صحبت میں جب بیٹھیں گے تو آہستہ آہستہ ان کو سنتے سنتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کے پیچھے چلتے چلتے ایک وقت آئے گا آپ کے اندر بھی وہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ اس قدر صحبت سٹرونگ چیز ہے، آپ نے خود بھی اپنی صحبتوں کا خیال رکھنا ہے۔ فرمایا انسان، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انسان جانا جاتا ہے اپنے دوست سے، سو جس سے وہ دوستی رکھے گا، جس سے صحبت رکھے گا، اس کی طرح کا ہو جائے گا۔ سو اگر آپ بھی چاہتے ہیں اچھوں میں، نیکوکاروں میں، کامیاب لوگوں میں، تو اچھوں میں، نیکوں میں اور کامیاب لوگوں میں بیٹھیں، اور اپنی اولاد کی بھی کمپنی کے اوپر نظر رکھیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ اچھے لوگوں کی کمپنی میں اٹھے بیٹھے، جس قدر زیادہ ہو سکتا ہے، وہی ان کو کامیاب کرے گی انشاءاللہ۔ اس طرح ہمارا پارٹ نمبر 1 پورا ہوتا ہے۔ اس سے آگے پارٹ نمبر 2 کے اندر میں جو آپ سے ذکر کیا تھا کہ کس طرح اچھا مینٹور ڈھونڈ سکتے ہیں، کیسے اس کے ساتھ رہ کے کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ میں آپ سے اگلے پارٹ میں شیئر کرتا ہوں۔ دیکھتے رہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔